panceremet beriang ontep rendep bi tetanggana pagi anak jemul raja lo akor bi tanggeng rendep paham ki nyetrum paham ki lah ini saya nggak makan cek becen ke tetangga ibu ki alhamdulillah nih bi tengah teh alhamdulillah man hajaruhum salasa yaum famata dakhalan nar sapa neng lo akor bi tetanggana telo are sedeh nek kiai masuk neraka jak aja paham bagi paham nah nih sampean setukal ke swarga bi kula lo iki kiai lo iki bebujuk iki batene bi tibi para ulama para kiai para bujuk para nabi keng lebele keng jek ngajak keng tor keng do kondo ya coba ya bece ya haram ya halal ya sunat ya wajib ya kelako ya aja paham bagi lah keng medepa paham gi jadi tore ku lebih sampai ke oleh Allah Ta'ala atenah ki bagi lo ajeling tengkin lo ajeling gentengah lo ajeling santri na banyak dia lebih 300 santri nah lo adanya santri bagi ki bagi kubur bagi lo adanya hidupnya kotorna siapa kotorna siapa kumpul bujuk siapa lo adanya nekang semekol peleman benekeron datang kucang ring Arab mungkar wanakir mungkar ring Madura benekeron Arab apa ring Madura mek nyamai benekeron pola nama yid di benke ben loron sekaron lepara amat jadi pegul dong kadung paham kucang ring Arab mungkar wanakir lo adanya lain adanya man robbuka siapa pangeran kaki lo adanya hidan di santri rempah hidan mar haji rempah kali andi sapi rempah lu adanya paham ki man rabbuka siapa Tuhanmu mon sampean selamat langsung bisa jawab Allah Rabbi tanya ki pole wa man nabiyuka siapa nabi kakek Muhammadun Nabi arapa mek langsung bisa jawab solam bagi oding seneng maca salah andi pese maca selawat lu andi pese maca selawat ya nak ya burung bi bakal maca selawat longong bingung alhamdulillah man shalla alaihi hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adraku syafaati yaumil qiyamah sapa orang kulaku gelem maca selawat 10 kali lemalem maca selawat 10 kali orang pagi bakal oleh tang syafaat cepon Kanjeng Nabi nengare ya 100.000 poncul pak lekor ibu Nabi 313 utusan mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa para Nabi pagi lo bisa masuk surga mau lo kenging syafaatipun Nabi Muhammad kibagi Kanjeng Nabi ada bu ana sayyidi waladi Adam lafar sing ratun nak foto Adam lo gendek lo sombong lo jemerajah lo bang begebang kibagi wa biyadini wa ilhamdillah fahar bendera pujian di tanganku paham bagi Allah dan para malaikat ki maca salat bah orang malaikat kalau maca selawat Allah sahabat di langit di para malaikat ki maca selawat paham ki Bismillahirrahmanirrahim kacik didik Ustaz saya kira ada lagi banyak kasihnya mana gula sedidikan inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Gusti Allah dan malaikat ki maca salat paring malah kalau maca selawat kam ibu bu ummi balebur maca salat asapuan maca salat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek posapun apa ndek bersih paham asoroi maca salat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham bu paham ki abdan maca salat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek celeng ketelak kone pokok kantil bedeng dapat ojo 16 masang gincu maca salat
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi bibir kantul kita lak tepes ongku ni kamu paham bedefuk tuan ni berpolo bedak kan biar pesuan patek bedak tu lah polo lo cekak gula tepang lebennya ku mesoi ku dah toleh gula napa sih gua bi gula du mak kai bedak mak kita lah polo lo cekak ngelaki kanji sing gua bi gula tapok kaki ke pepe nilai kero cara ngak bedak kan biar pesuan masalah paham ya bitek ngate alhamdulillah paham ngocek pelapa macam salah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak kelapa ibu jadi sedek ongkuan ni kamu paham lah nih berkomba macam salah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sabun titik bersih paham nyosoi anang cak kelopai macam selawat paham ki adibu auladakum min salasalahi solin didik balai totore buruk beritahu paring yoni anak gula nak sampean telok perkara nomor situng hubbi nabiyukum aciri cinta dek kanjeng nomor dua wahubbi ahli baiti rasulillah aciri cinta dek parah walina nomor telok wahubbi qiraatil Quran sampean di anak lo didik maca lebih baik lo bisa bahasa Inggris timbang lo bisa maca Quran sampai mau di anak lo bisa maca Quran sampean sedeng peteng kok buru alemunan mon sampean di anak pelak maca Quran malam Jumat anak ngirim peteha ngirim kolhu ngerebay niki gedeng syarep kubur sampean lebih padang bidamar nih polen anak ngirim peteha alhamdulillah makanya saya ngana ya selanjutnya sepo sede bamba lemati kapi dek teng malam Jumat ngirim peteha bisa maca yasin bisa maca yasin maca qul huwallahu ahad alhamdulillah paham bu paham ki lah nih kemuka selamat alhamdulillah amin ya rabbal nyusoi anang jak kelopai maca nyusoi anak nih maca selawat candek anang nyusana minangis doya ngaralo nyaman rasa tangan bismillahirrahmanirrahim embung maca bismillah patal petaki sosona dek bibir anang mon bibir mon sosona le sergu bi anang embung maca salah ya rabbi bil mustafa bali maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tedung reng genteng lagi menghadap tedung cong bapak ngajerengge kana ya bapak lengok tongok benih bapak ngedok sakarep mbuk letelo malam merep ngarep jeng ngaling bu apal marsuki bu paham ki paham beda dari kamal nih buktuan selalu aku dungan hampian lu kelampian aku tangan do nyosoyan nang pinggir embong pak kocang orang buktuan cek ngijung beri marsuki lu montor jong motor merah gula pengajian dari SPJ supir milih rokok mengetek gula lebih kancang buktuan nih kang nyosoyan nang ning pinggir embong jalan raya nih kamal sosone pak keluar nang pinggir embong aja sosone ngakate sih imong sosone koning bendon jok rek loreng aku ling teker nyosoyan nang lo mesti selawat ngejung bu reng mata kering keluwe kuang kembang podok di dajana reng alaking celing kelung jasokor nyandek sebedana buktuana pajanggulu jaringnya soyana ngeju porkelap termatian monet telak embuk saganti jo apa saya baca nyosoyana cek kelopai adik ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi muraja ngaji nak ya bajeng
menembuk mati nak cek kelopai nak ya kirimi peteha cak tokaran miki tempeleng nak kanak cak laben ko cak lo entos letine lo apa ki benireng lain batung stretan sepeden kina punten paham ki lah ni Pak Akor ya nak ya dene kebu paham ki cedekinya sana hede mula raja pagi cek kota kocong monyen nak kanak pedeng ni ya areng bapang kedua seloro genjong sekene bede kebengan juang cocok aja paham lagi saya nggak biting teh alhamdulillah pon sepeneka saos lo lanceng pemator boleh langsung kuper bu paham karena neka ki idente orang nang meragung dek lau embong mereng burnih mentereng yamba melo yamba ki pele mana gula paham bagi ki pindah ada turinan turinan kan maki enares bajane jika ada dukan dengan kemuka bareng selamat ke bu pon sepeneka saos salah lopot awal lahir talangkongnya nyon sebu seporang pelata papa ke jalan da abah setujuan da umi setujuan da anaknya na ya pelata papa ke jalan abah lo tulu nyapah benek yang sombong yang lopah paham na ya sapah ba saya ba Marsuki di KM sampean cang gula dari Melaka ba pengajian panaring sebab ya nayam bola nyelase ke ampel bah ngenila abah nang restoran pojok esasa berak jadan mengenila abah cek burung entareng assalamualaikum ba waalaikumsalam di dimah bana gula Melaka ba menabah air sati noro ada air ya nayam mau nabah nginum susu noro nginom san mare cek dus tuli bajar ikhlas alhamdulillah amin ya rabbal alamin sepeneka saos ya moga-moga ya mantan laki mantan bini malam mangken nikah nolerah dek praben lainah alhamdulillah beni Nur Masriyat tok sepaju laki manter noler dek praben lainah ya alhamdulillah beni Haji Ahmad Haris tok saabining manter noler dek lanceng lainah alhamdulillah amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang pertama yang telah disampaikan langsung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Marzuki. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Romli Fahri selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrimi Bangkalan. Kepada beliau nanti sesudah memberi mau'idhah hasanah acara pada malam hari ini dimohon ditutup dengan pembacaan doa. Ila sayyidina al-kiramil fadil al-waqt wal makan alaihi tafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil ulama al-kurama 'inda Allah wa bil khusus hadratu syahadatul mukarram setaja Kiai sedari pilika Nyon seporap tina kalib asmanah sesangat petan kaula amal ja'aki sarang petan kaula ta'zimi juga hadratu syahadatul mukarram Kiai Haji Muhammad Marzuki sesangat petan kaula amal ja'aki sarang petan kaula ta'zimi sarang setaja para masyayikh, para kiai, para asatid selain baik sebadai Langkar maupun sebadai sekitar Kak Dintoh, tanpa terkecuali setaja abdina muljaki sarang abdina ta'zimi, para sepo kong langkong bapak kepala tisah setempat beserta pamong-pamong epon Al-Mukarram Haji Purnomo sesemangkan hadir di tengah-tengah kita beserta setap-setap epon setaja petan kaulah hormati, sahibil hajah sekeluarga sarang mempelai berdua, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah malam semangkin kaula sareng para panjenengan setaja bisa aki pangki ika dinta tempat dalam rangka walimatul urus. Moga-moga kaula sareng panjenengan setaja sehadir malam semangkin kenging ngebarakana majlisil ilmi. Setiap orang sekenging hidayah taufik ridha dari ajudan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Moga-moga mantan sekedua sesemangkin perpangiding biding nih. Moga-moga setiap cutuan sebarakah manfaah ngakungin putra sesoleh dan sesolehah. Amin Allahumma. Salawat dan salam muka-muka tap-tapa ingatasan junjungan kaula setaja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami' rahimakumullah. Ada biasa foto lah, ada foto kapi. Rasulullah adabu dalam hadis pun tabuna salasatun la tadkhulul jannah, bada telok kelompok telok golongan telok orang jamong gua kain tabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak bakal masuk surga. Moga-moga kula ban sampean setaja selamat dari setelok golongan menika. Amin Allahumma. Moga-moga setiap orang yang masuk dak surga sareng para ulama, para anbiya, para mursalin pagi. Amin Allahumma. Nika polan dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kula sering adabu mon dabuna Muhammad Rasulullah nika pasti bener hadirin karena berjaminan dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setaja dabuan kemauan setaja dari Rasulullah itu setaja wahyu dari ajunan nepon Allah Subhanahu
artinya namun Muhammad Rasulullah sa'adabu kain itu sudah ada jaminan kebenaran lain benda buna Muhammad Malaka Muhammad Turin mon Muhammad Malaka Muhammad Turin dan Muhammad Agalum untuk kang kecong sandal aja kabar cajem gini apa yang nah kita beda telok golongan pasir setelok kita hadirin nomor situng jabuna Gusti Kanjeng Nabi setak bekal masuk surga al-aquli walidayhi orang senyakeen orang tua du nyakeen emak embu kaintola tetia pasera saos orang panikama panapa boleh kun karo keng tetia orang sabiasa yang aku laban sambian lapah tetia ulama kuah teti kiai kuah teti orang mulja napa boleh kun karo keng orang soki langka ada orang tuana nyakena tan orang tuana maka cek ngarep orang panika masuk surga beli bekal masuk neraka naudzubillah kula ban sampean muga-muga paling selamat kapi amin Allahumma bi lebih hadirin bi lebih orang selangka ada ka orang tua dua ang panikah saampona alake saampona abini tak beda sekadang mon kita alake kita abini kita norok paton orang obung ngabok ada orang tuana bagus ada orang tuana abba kapan la alake la abini ala ko jual sutu isor baja soki mo pakaten cek ko tupah ngabek tidak ka ring tuana ungke ka sor baja cang bini na ka emang la datang jo embung la datang paling ke ngotang apc jo saya ngarep ka kapi ani ka orang tai pangki berate merro orang macam panika hadirin lapah pabagusin orang panika paratinin orang panika pamuljain orang panika mon langka ada orang tuana tak kira masuk suar naudzubillah kulaban sampean manter ta ing panika amin Allahumma kain tampone parengin tanda bi Allah subhanahu wa ta'ala lamba ki zaman sahabat na bada cerita sahabatnya mana terkenal kinto Sayyidina Alqamah Sayyidina Alqamah panika sahabat miskin orangnya yatim mulai kini odi wak duaan kun karo sarang embung mololo ada reng tuana tada kun karo andi anatung reng tuana keng sedah pahwa duaan benembung lakona acual kajutono hadirin jadi entar ka nong gunung nyari kaju jual ke pasar saking miskinna Sayyidina Alqamah ben embung panika akhirnya mah ngobot Sayyidina Alqamah ada orang tuana panika cek dengan akhlak bagus ahli bejeng apa sah tengkala kona sopan make anang orang miskin ikaleburin bi orang akhirnya Sayyidina Alqamah ikamantoh bi orang soki salah sebini ratin ki soki tak lakala biasa mon san pisan mereka mah bila orang soki amanto orang miskin cek ngarep sesoki nang ibung kona semiskin balik semiskin iki badak compong orang seso sapa nikah juga Sayyidina Alqamah jangan orang miskin kapan akabin ban orang bini anang orang soki akhirnya Sayyidina Alqamah ngireng rajina norok dek kecompong rajina seperna panikah nah saampana badai kon bini na seperna panikah Sayyidina Alqamah hadirin pas tak ngaingat de orang tuana tak toman intaran kareng tuana tak toman akereman peseda orang tuana bahkan Sayyidina Alqamah nikah tada tak oning reng tuana napa kering napa beras bahkan napa lamateh napa kiodi tak oning Sayyidina Alqamah nikah tak toman nyakeen Sayyidina Alqamah tak toman pah tak bentakan tak toman pah nokol reng tuana punten kengkun karo tak toman intaran pegek hubungan ambo jala orang miskin kanto dosa entar aja lah orang soki sampean tak beda orang amanto orang soki bengkona mantona nih ka tehlan reng tuana aja lah orang tani panah lah biasa tak sandalan gesa kapan entar kon manton nang kia sandalan pah entar ke jidding ku tak patah belecar labu potong mak iki
Jangan maklum lah orang ngarang nyerekam mololog itu sama lagi. Lagi apa lagi? Todo sentara. Pon tok lekas hadirin. Sayyidina Alqamah ni kesehatan. Saya lah nyabe Senin Kemis ke kecegaan. Lah ngap-ngapan gitu. Bi sahabat sekitar apa nikah? Etalkin Sayyidina Alqamah. Ya Alqamah, kul Alqamah, ada buah sambian la ilaha illallah. Etalkin la ilaha illallah dalam Sayyidina Alqamah aketek. La ta'budu bukan karo awing melolo. Napa haketek? Etalkin boleh la ilaha illallah aketek. Debodena etalkin ini boleh la ilaha illallah nyampit tapi fit nyambit kapan etalkin la ilaha illallah nyampit la akulu beni la ilaha illallah tapi la akulu engkau tak ngucap air bahaya apa tak bahaya mati ya nikah etalkin la ilaha illallah pas kaya ngada bula akulu engkau tak ngucap akhirat terkerja orang senalkin sahabat nikah berkah dak kagus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan delpak dak ka Rasulullah matur orang menika ya Rasulullah bada panapa sahabat kaento bada orang alkohol mana saya Rasulullah samangken italkin baca la ilaha illallah pakai ngaketek fit nyam kita pakai ngada bula akulu tak ada buah jepon Rasulullah terkerjat Rasulullah hadirin terkerjat Rasulullah berangkat dak ke Sayyidina Alqamah entar dak Sayyidina Alqamah yentaren dak kedelema yentaren dak kalencak ke Sayyidina Alqamah lagak kecegeun saya dak menika italkin bi Rasulullah ya Alqamah kul la ilaha illallah dalam Sayyidina Alqamah aketek fit nyam kita ada bula akulu kula tak ada buai bahaya apa tak bahaya. Nah akhirnya Rasulullah bingung atanya dak karajina bing ada lagi nak akhirnya ki bersalah ku apa ya jawab bi rajina punten Rasulullah kintu sae lakona apa jeng Rasulullah atahajud apa sah bagus dak ke tetangga saya kintu Rasulullah Aryan di andi ring tua bing jawab engki kintu Rasulullah keng tak oning samangken apa ki bede nampampon lamate cen tak temani entaren niku oh riak margenalah akhirnya Rasulullah manggil sahabat nikah kakan toh jajal entaren kisah nang perapatan jak monggo bada bengko bak coba kisah bada orang tua bini ke seorang ni kambung Alqamah kebala serokakan toh Alqamah putrana saya dak gua berkak sahabat dak ke perapatan menikah entar dak ke bengko saya coba kapan ditengku ternyata ada orang yang dalam itanya aki ke tetangga iki mau orang gitu nyari kaju ke gunung itorok ke gunung bi sahabat dapat ke gunung pangki kocak bu napa cara sambian pakondak kisah bu mangken putrana sambian saya ma Alqamah semangken ampun langak kecengaan saya tak gitu bu entaraki bu pola na mangken panika melarat saya jawab bi embung hadirin kula karan di anak saya ma Alqamah iku lambat lakar anakku dah kisah kena bini lakar lapah peke hubungan ben kula mati aku tak antar jangan lambok ki sehat tak entar ke kula pak kapan mangken kering mati pakai perlu ke kula tak antar balik sahabat kapan balik sahabat matur dak Rasulullah ya Rasulullah kento tak kasokan jepon polan Alqamah ki beres tak teman intaran dak compong embung kabala sahabat entaren boleh dak Rasulullah kabala beni kaparlo Alqamah jiring bini dia kabala panggil engkau gua panggil Muhammad Rasulullah yentaren berkak boleh sahabat hadirin bu sambian ika parlo Gusti Kanjeng Nabi bu bani keng ika parlo bi Alqamah langsung macul sembu bani pak bunga polana ika parlo Kanjeng Nabi lain ban orang mangkenan mon mangkenan mon panggil kiai kan pakai pikiran hari apa boleh saya pendak bi kiai dia ada jam siapa ada jam siapa apa boleh mereka pas langsung udon sekada lagi
Mun lambai panggil Rasulullah, macam langsung bunga banggai panggil Rasulullah. Dapat da ajunan Rasulullah, mator sembuh berdepan apa kinta Rasulullah. Jawab ya Rasulullah, bu mangken alqamah saya tak bu talqinin tak gelem maca la ilaha illallah nika mun sampai mate sepenika mate ada ki mate kafir bu sepora aki bi sampian tu sana takok keng margana seandi tu saka sambian pas nika tak bisa maca la ilaha illallah dak ada majah pembung jawab bimbung apa tinggal Rasulullah nika bani anak gulai gua jangan lamban nika lakar karo mungki nika alqamah nika lakar toman keluar dari dalam tabuk gula bahkan kula sengancu sampai tua dibudi napa habini orang bini nikah kena bini nikah Rasulullah peke hubungan ban kula tinggal masuk neraka si bani anak kula nikah Masya Allah naudzubillah man terbaik selamat kapi amin Allahumma akhirah hadirin senika bu engki Rasulullah pon Rasulullah ati kanan sahabat jajal ngalak kaju tono kaju kering ikala hadirin kiba kapi sahabat ngiba kapi dak kaju panika karena perintah Rasulullah sahabat nang tanian kapan sahabat nang tanian serosomet bi Rasulullah kapan gurubang kaju panika hadirin kapan rebeng apoy pas bi Rasulullah alqamah semati aja kala osong iyo berbingko iyo osong bi sahabat kapan iyo osong hadirin de pak apoy embung acungkel ya dan embung nyakse waktu ini acungkel nangis Rasulullah ampun Rasulullah coba ki Rasulullah apa minta yoper jambi kaki tak sepora deki aja yoper neng neraka san misan yoper sekali di nama lela tak bit saya aja geri ya iko debun Rasulullah ampun Rasulullah kulan di anak ning situng Rasulullah nikah anak kula alqamah nikah mak mon cinta na orang tua dak kena foto hadirin di dunia panika tidak ada cinta sejati yang sebanding dengan cinta na orang tua dak kena foto lapah pecinta sekonyong kotor ko binina ki pakun cinta nembung dak kena foto nah hadirin maka dia panika mun gulaban sampean sampai lepah dak kasih sayang orang tua dua sedengan lepah nak kelak kun karo keng gara-gara bini atau gara-gara laki nikah karogian sesangat ada penting pada ben orang milih buter muang tompeng mak apa ampun bi Rasulullah iya bingko tayo pera pokok bi kaki sepora jawab bi embu engki Rasulullah karo si oper bi tan kula sepora kinta Rasulullah sepora engku engki tu sana sepora seteja bi tan kula akhir bi Rasulullah ampun sahabat pebali pole dak tempat tah pebali pole dak tempat Sayyidina Alqamah ni kaman depak dak lain cakah hadirin bi Rasulullah ientaren ya Alqamah kul ngoca Alqamah la ilaha illallah darama Sayyidina Alqamah adabu bilisanin fasih kalaban tabu sefasih adabu la ilaha illallah Sayyidina Alqamah paset akhirnya set ngiba agama Islam gara-gara isapora bi orang tua logika nama atau natijana dari tunging banikah hadirin kinto seseta kinto sahabat ni kejepon kitab as-sahabat kan nujum sahabat pada ben bintang artinya terus tetengki ajunan nepon Allah subhanahu wa ta'ala seseta sahabat senal kinin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kita bisa maca la ilaha illallah gitu lamun andi itu sada orang tua napa boleh saya marjai italkinin bi pusadin pah mau dimas maca la ilaha illallah menika gini bangki lamun sampai andi tusah da orang tua makanya saya nggak hadirin tengah orang saja labi ni lalaki panika tengah kengain orang tua nah cak sampai pegak sarang orang tua nah cak kapan ke Nabi ini pahlah tak ada hubungan banding tuana justru ke Nabi ini panikah hadirin nikah adalah awal untuk bisa abeles setajana kalau aku nak embuk lamba ki kanang embuk mulai dihi ilm tabuun sampean ki badilem tabung embuun nikah searabat embuk engge napa engge serembi sabar juang serah
kapan keluar sing ngemben sing ngancu sama tedung sama kemi serah emak ya beda yang ngerang-ngerang lo jangan kamu reng laki dan musmah ingki semban ya gula boleh mak gula jangan karongguan deh emak deh tak terima deh jangan karongguan lagi tapi embuk ngandung sangang bulan pakuni serkanang coba pak apa reng laki suruh ngandung sehari bay haram por kelap ada orang agak bay nak potong apa monggo aja kim pakai suruh ngandung kaisa mak pada orang ngandung mereka 3 kilo kapan keluar tembang 3 kilo anang mereka artinya berang ilum tabu mereka hadirin 3 kilo mak bro ajalon ke bro ke timur reng laki mentero tahu berang ngering ngandung napa aja dan nyari ior teloan tali aki ketabung ajalan ke bro ke timur ngaji berang ngering ngandung gini apa ini mangkan ada pun Rasulullah orang panika kotu ngabek teh dak embung 3 kali lipat tembang ngabek teh dak orang tua lah nah sing ngandung embuk sing ngerembi embuk sing ngerabatin embuk sampai tua embuk sampai sama mantan sing ngunceng aki kuadi sing ngunceng aki keromli tahun ning seredeki saya salam lagi tai pangki pas melaki sape nih kesedaja orang tuh nah semangkin kapan ampun dadi bini dadi laki nikah kare semalis jasa na orang tua coba maki kapan la bini mentang-mentang anak reng soki papa kun minta ke emak embuk mak todus mak malah bedok minta ke emak malah gincu minta ke emak emak siapa malah gincu emak siapa malah bedok kapan ini bedok ini gincu ini kalau nintibi kan gengsi sebenarnya kita hadirin gini apa ini ya gengsi, ya mentau gengsi, ya mentau todus tak tahu engki. Ya boleh lah sebulan 2 bulan, tapi mau saros terus pakai kambung mololo bi lebihan di anak, pakai pakun minta ke mak embung mololo, pakun bila sebisa ngabek tidak orang tua. Lagi apa engki? Lagi apa engki? Mangka nak laku hadirin, cak bunga ampuaki orang tua, ampuaki abang tibi. Lebih bagus ngakan kok gereng tapi hasil tibi tembang ngakan kok sati keng markenan di reng tua soki haram por kelap lakian sing akan cedak gereng oleh tibi penika tembang ngakan kok sati telo jedut ke kapi keng markenan minta ke mak embut haram kecil beni orang hebat enggak penika paham motoran pernah motoran larang sepedaan ganteng ya magaya oleh nasapa imelaki mak kapi mungkin melaki orang bisa gini apa ini manggana ikai saya parengin batas ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj syaratah man istata'a minkumul ba'at jawab falyatazawwaj. Ini kalau orang ahli orang montukan faham nang mereka. Artinya saya falyatazawwaj syaratnya kau tu manis tato aminkumul ba'at. Kau tu andi engon. Benih keng minta ke mambu tapi andi engon tibi. Lagi apa lagi? Mon lakake mampu ngingonin bini. Dabuna Rasulullah falyatazawwaj la bini baik. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Polan abi ini dia bisa memedum ke mata, bisa menjaga ke farji, artinya selamat dari kelakuan zina. Ba'at ini kepada apa hadirin? Ulama muhaddisin atabu makna ba'at nikah khilaf. Bada saat buaki ba'at nikah nafkah teeren angkui seuntuk bini. Bada saat buaki nikah selebih nyual. Dabun ulama muhaddis saat buaki ba'at selain ada orang ben angkui bisa ngetedungin bini nah. Jadi mun tak lalake gelenun cendera bini gelu. Maka keng kuat melaki kelampih, kuat melaki nase, mun tak bisa ngetedungin berarti kita ba'at menikah. Kita istata'ah minkumul ba'at kita. Apa bisa menikah? Sebab orang ngabini penikah lain ben orang ngubu keteran. Menoreng ngubu keteran pokoknya tema ibe ainga ibe aman tak kenapa menoreng ngandi bini macam-macam pakai karo keng ningku beras lompung oh ki ibe lompung
oh jadi ngaji banyak lang kok nyimpang apa lah tak itarin terabe jaga jaga nak benih keteran jua gini bengki di samping putra kita eran dohir orang ngabini penikah harus napa kadesa aputa anu napa kesa nyampurna kita eran batin makanya pada ayan orang landi bini ban kita di bini mau kita di bini nanang kekian lumayan main kaplik nang tetangga na main remi nang tetangga na gong jagongan di tetangga na mau nandi bini jaga aja cepah pun malam mengki bahan di bini batasen kalau senika kau tu mulai ke combong cetek pagong jagongan lo tetangga na main kaplik lo tetangga na main remi sampai sopu bini na latai lemo le ini bengkon na latai kap-kap-kapen di budi ni kap-kapen nang hada jong si kemas tau dus dia gini bengki engki mak nikah kewajiban dak orang laki anafaqain zahir juga anafaqain batin gini bengki nikah sepertama senga dan gula mesan dak mantan bani kalau saya anyar nikah mantan sejulaju nih cak sampai lop pada ka orang tuh entaran montelasan entar nyongkem ka orang tua cium tanangah paringin pese sampai mandi pese tandi pese cak saken ater orang tua na pesemin orang tua na gini bengki cetek paham po ape suan ka orang tua na cam paham po atak bentakan dak ka orang tua na orang ngabentakan orang tua ni kecangkul saban kisah orang gendung tokot gini bengki jangan orang tua ni put sebut cengkeng ngakan na tada kok pendong oh bu yalpah jo bu je keng ngembang ro bu engko keng ngakan dak tada kok pendong dinai keng ngembang ro bu ya mangembung apa nak kan nemban ya jangan aja mau disebut orang atau karena pakai disebut tibi kan gendeng tokotnya gini bengki masa kadang itu pate mbuk je pate ongku ya pak lambung pate kakek kan anang pate nya mana kan pate iya munda iya gini bengki maka depan nikah sampai kering tuan nikah hadirin torain ocak gula mak mun salah ocak gula ni campur yaki bila saus pasir saus orang selangka ada kering tuana baik kesekiai atau berustad atau berengtani bahkan berjengan tengi sekalipun langkah ada orang tuan hadirin tak kira jojo ding mak torain ocak gula penikah maka keng semakin jojo langkah kering tuan antos setahun 2 tahun orang penikah bakal geger hadirin karena ni kampun debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula melada menjing Nabi ini lapar jaja mak iki napa iki nikah pertama orang setak bakal masuk surga kita orang selangkah ada orang tuh nomor 2 wad dayuth menikah hadirin dabuna ulama ahli hadis orang seelang ketampuruan tampuru nampun tada semangken ngetren neng kota-kota mah orang ropo-ropan bini semangken nampun biasa bahkan benih iki hadirin ilm kamar sekamar situng nih ropo-ropan bini dupasang ropo-ropan semacam lata andi ate tampuruan ngatelak bini benoreng lagi lain lah biasa bahkan neng kota besar nih kebanyak hadirin selake sengkase alaku tandia seka karena sengkase alaku sebini isoro entar acual daging ku daging pasar kasi jangan daging ngodi gitu mah naudzubillah biasa enggak penikah hadirin kain nyaman dayuth orang elang tampuruan tapi sesamangken banyak kelero nih kama nika seumum nika umum kelero yang kepmun tampuruan nika sekutu tampuruan kun karo kabini padahal orang saya kocak dayus nika beni orang seelang katampuru na kabini na melono kok tu telok saya katampuruin mun setelok nih ketai ketampuruin berarti orang ini kedayus pasir setelok nomor situng bini insyaallah menoreng malaka orang turin nih kampun lah mun ke bini insyaallah lah biasa tampuruan nih malah sekadang bi terlebih mah jauh kau tupai ketelak tedung menoreng laki lain naudzubillah kini celing semua abid babi orang laki bentak injo apa babi agar jelonggoron mata nih bangki gini bangki nikah sepertama kau tu tampuruan ndak ke bini pasien nomor 2 anak bini ini kau kudu tampuruin
cek kiba orang laki cetek sampai pahinati nai rotorot ajalan ke tibi mon bini na sambian sing malam ajalan bi tibian sambian tampuruan sambian harus tampuruan mon andi anak bini ajalan sing malam bi tibian sambian harus tampuruan mon tak tampuruan berarti dayus janda iba kiba orang memang saling mencintai kinto di dalam hukum Islam boleh lah karena sifat-sifat manusia atau manusiawi orang laki cinta ada ke orang bini cinta ada ke orang laki boleh memang ada komos percintaan di dalam syariat Islam tapi pacaran di dalam Islam apapun bentuknya dilarang oleh Islam tidak ada komos pacaran di dalam agama Islam gitu hadir saling mencintai oke, tapi berpacaran no lagi apa lagi mon kalbekal ke padah tak oleh cara pacaran kalbekalan benih mangkana anang sambian andi anak bini kau tuh tampuruin iki ba orang laki kau tuh tampuruin jak tangan anak iki bapusidin sate bederem ya deki kau tuh tampuruin lagi apa lagi baba ada orang ngocak oh orang menuju pelaminan itu kan harus saling menjajaki orang akabin kan kudu saling ngajajakin napa saya jajakin nama mun pagi saya jajakin ku tak pah ngandung kita akabin lagi tahu saja jajakan hadirin siapa bilang orang lamun apolong melalui pacaran rumah tangga akan mawaddah sakinah warahmah sakinah mawaddah saja kento benikun kalau masalah dari pacaran hadirin bukti nama survei membuktikan berapa banyak artis-artis yang berpacaran sampai 5 tahun sampai 7 tahun saampana apolong tetilake bini ternyata hanya seumur jagung 1-2 bulan sudah bercerai sudah berantakan inikah arti pacaran maka dipanikah ini satu tanda bahwa pacaran tidak menjamin akan bisa membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kinta hadir bitong nang telaga bitong nang turin berempa orang sabi ini tak pacaran geluh bi sampai apa yang kompo ya yo bakun tak lemalak telak jang siapa orang sih pak abi ini aku tuh pakai saling menjajaki geluh cara pacaran geluh jang siapa dia kira bengge mantan kita orang dia atau orang paputu ada mentoron kau watai jeling wi orang lo kingin nama geluh bismillah nyata nih keng leer peke mak bismillah aku lagi baru datang di pengajian maghrib nih para ada lagi datang pengajian siang gitu pak makan boleh pokoknya cak bidi cak buta cak entan kita bangki bi kalau makin boleh ke lebah potong ya selake pada ban sembara sebini pada ban Farida ya yang tahu apa tahu silat apa aja terus kenapa tak terus kenapa tak terus kengain sekarang lagi saling mencintai itu boleh tapi pacaran itu dilarang kenapa ini bahkan mono sering orang ngabi ini aja pun bi Rasulullah ya pak konco langsung ngabi ini sero jeling gelumu anak tapi sekadar jeling mua melolo cocok enten mon cocok simpan di dalam hati cak jeling boleh bila kau bintu nikah hai kabin ki laku ya malam laraka tak apa-apa tapi mungkin tak sebenarnya kecak macam papolan si bekal ibu kibah wah tak oleh menikah hadirin tak oleh panjang orang wah aja orang kolot zaman modern macam setia dia tak oleh pandi anak bini pai pensempan meloloh kau tu beki meniki babi pacar satu zaman modern hadirin mustamil rahimakumullah persetan dengan kata-kata modern hadirin persetan dengan anggapan orang lain yang penting benar menurut Allah subhanahu wa ta'ala persetan dengan anggapan biarkan anjing bergonggong kafilah tetap berlalu hadirin aja apa yang tengkal kau cak betul kereta gunung nak nong lah tak apa-apa cak lah betul kereta kongku dia yang turin
tapi sepenting kula ban sampean muljah ya junanipun Allah Subhanahu. Apalah artinya hidup di dalam perkotaan mengikuti zaman modern, tapi kapan mati hadirin ecek betul keletak gunung naknung sebedeneng neraka jahanam iku baya apa? Gini apa ini? Coba ke ngasan pesanan bi tak tamburuan anak bini iki boreng. Pakai karaoke ngi pesen saya nggak ya cong mon ngi batang anak kakek ngi babungkol pabali bungkol cong kabeh ngocak iya engki pak tanggung jawab pak laku lagi babungkol pak kasampian tak kira pak gumbing bi kula pak kuni pabali bungkol mun parloi tambah na bungkol pak pemelembung atabung bi kula bayar apa tak bayar inikah modern? Oh tidak. Modern ini kan merubah sebuah tatanan dari yang jelek dirubah menjadi yang baik, bukan dari yang beradab justru dirubah dengan secara tidak bermoral, tidak beradab. Ini kan zaman bani modern, suatu kemunduran moral kan hadirin. Bahkan Indonesia makin panika krisis yang sekian banyak krisis hadirin dibanding dengan krisis moral tidak ada apa-apanya hadirin. Yang paling bahaya adalah krisis moral sebenarnya Indonesia panika hadirin. Kebaikan apa cak-cak ngoreng kula mak yonceng ke Sumatera pengajian yonceng ke Kalimantan norok pesawat kula rong sarong hadirin orang alerek ke kula alerek jeneng sinis nak kula kok kula karpalo yang lemji aja wanitang majodi tak apa kebayapa lakalai bi Rasulullah jabaki Islam panika ani tapi situng saat Islam pun juga bekali kocak ani wa tuba lil ghuraba fajra orang saya kocak ani panika hadirin mangken mak mun bade kiai tak ndak pesen niki yang gep ani hadirin yang gep tak mengikuti zaman mangken niki si kiai niki si panggempang ibarin pesen sero miliano sero ano niki lho sehebat ya pun modern kiai modern apa ngaji mon lamba haram bahasa tiba halal mon lamba bada masjid ke bayan napa mon bojongin tak say kok mangken saya tak ngesaki malah saya minta sombongan mah aneh tapi nyata hadirin nikah nilai-nilai keislaman macam panikah harus kita pegang teguh harus kita pegang hadirin biarkan orang-orang ngocak tak pantas neku agama Islam biarkan orang-orang munafik orang-orang fasik mengatakan Islam adalah agama yang tidak maju agama yang tidak modern biarkan mereka bicara yang penting kulaban sampean tetap hidup dan matinya di dalam agama Islam hadirin yang gini bangki bintaran da ijuk-pujuk koreng mangken nikah hadirin putono kulaban sampean mikir mak cek rok norok kelakuan orang kafir cek rok norok kelakuan orang Yahudi Nasrani nikah se'edabaki bi Rasulullah la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dahulu ala juhri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al yahuda wal nasara qala faman jawab Rasulullah situng saat dalam Rasulullah kakeh tang umat bakal nur ala lambana Yahudi dan Nasrani bahkan Yahudi Nasrani maka kenyona kalembang lobang hadirin pakuni torok bi kakeh artinya apa Islam ini kampun dapat semakin Islam semakin panikah sudah mulai tergeser mengikuti lalampana orang Yahudi dan orang Nasrani naudzubillah kula ban sampean harus tetap mempertahankan jangan kula senorok Yahudi Nasrani tapi kula ban sampean seharusnya torok bi orang Yahudi dan bi orang Nasrani amin Allahumma tareh orang Islam akodungan apa akodungan kodungan arokan lanjeng nikah angguin apa serah orang mon orang bini tanggi semakin beda orang bini tak kodungan banyak cak ngocak tada iya saya bulan minggu ke pengajian otira ada ku itu monang diseroh ku tak pelen nas kakapi batamban lako pah mandi pengkir somor pengkir jalan pah bengkang julos Allah letak totodus sekali nikah setuju lalampan orang kafir macak sampai tenda kulaban sampean selaku orang Islam harus kulaban sampean mempertahankan nilai-nilai keislaman mereka kalau bukan
orang Islam sendiri yang akan mempertahankan nilai-nilai keislaman. Siapa lagi yang akan mempertahankan Islam, hadirin? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dengan catatan gula ban sampean harus tetap mempertahankan nilai-nilai Islam benika. Gimana bangki? Mana orang kafir di orang Islam di bisa orang kafir akal bekal tukar cincin. Ini kebenih lalampan orang Islam nih, kalau lalampan orang kafir tukar cincin benika. Cincin emas. Selake abri emas kasih bini ki oleh nika. Si bini abri sendok emas kasih laki yang kui tukar cincin modern nih gua. Masih gua ini. Gimana bangki? Gimana bangki? Nadin budin kok denar. Ada yang menjang boleh dinar kalau pemari bingko. Agak lepak ke kapi, tak ada temu benengko. Mon panare do pemari tak koi guru jogi dinang. Entan kayak kerja mangki. Pala kemis tak kira repu, pala repu tak kira kemis. Por kelap napa jang pengiran nih kengki. Gimana bangki? Ambuin lalampa macam benika hadirin. Cak ros terosaki. Bahkan bada boleh lalampa lamba orang Yahudi orang Nasrani ini kamu kapatian akalampian jelang. Semangkin nang kota tak lebihnya orang Islam kapan kapatian pak kalampian jelang gak kapidem mak asai kuah. Pola keng norok kute naruwe ya. Demak asai kuah. Gimana bangki? Semangkin hadirin. Mun ki kalbekal ki pacaran cang matuan cang ring tuan si bini lala bagi menceping ya cang biasa mun setia ring tua merdua pokoknya sing udah aja pada iya lah bagi boy ki boman kak kaman tak bangki pada temora kapan ni kabin jadi bini jadi laki ba bisa laki ba laku dah sorbo aja kui bagi bi ring tuan padahal dia anak ning situ ni kok derem mazaiku mon kita kabin isro bagi ba kapan ni kabin matai bagi gib ring tua papaan takai macam benikah hadir badai kita sebenarnya ini kemau ring amara lala jangan ngaku todus haram bergelap todus janganlah halal tak bagi mungkin haram bagi siapa saya torok saya kuat gini apa ini kedayus harus tamburuan menandi anak bini iki orang laki tamburuan menandi anak bini sampai ni keleburin bi orang laki iki ba kasar malam iki ba kugunteng kun kocak bi sampean hadirin ingki cerah pak lah sampean lakar lebur ke anak bini gula cerah sekelangkong cerah mantar teti cuduan sesai cerah keng moniki ba tak langkong seporana ni kepolan haram cerah tore kabin bae kelu bila mulai kabin cerah ampun dai pada remah ba ya ni karing tua cocoknya mana ni kama gini bangki bani pakai mungkin haram isro bagi kapan halal matai bagi gib bayangku ring to papan tekai macam dia kapan ngandung siapa si todus gini bangki todus dah ada ring tuan mah tak kira kocak siapa anak siapa si ngandungi gua gini bangki anak siapa todus kenapa tak todus ring tuan maceding todus kenapa tak todus kelebunah todus kenapa tak todus kiai nah pada todus ki todus berarti tak bisa membice orang nanti sana ki banyak ngandung dak lagi naiki neka hadirin dayo senyamana elang ketampuru nama iki nomor 2 anak bini pas nomor 3 sekutu tampuruin taretan bini jadi telok ni sekutu tampuruin bini na tampuruin anak bining tampuruin taretan bining tampuruin mun nika tak tampuruan ngatela anak kibareng laki tak tampuruan bini nai persenap pelendeng laki tak tampuruan taretan bining bagi orang tak tampuruan nika nyaman dayus melarat semasuk surga benika naudzubillah mantar paring selamat kuluban sampean kapi amin Allahumma oleh tampuruan bahkan kau tu tampuruan tapi cemburu buta hadirin kau terukur umpah cemburu buta polan setamburuan entar ke pasar kota selake lemele tuku sebini entar mele jajan ke pasar abe caan bidian aduh mulai nak latokar selake ban sebini kakek lecun ya dong tang mata paking ain mainan bendeng lake bila kak engkau ain bendeng lake keluru kaki cak becan duan bendeng lake bila kak jengkok biti bian sabe singing kali siapa taring lake yo jenya mana apa aja
hanya mana orang cemburu buta nih kama engki tak pantas sih ketampuruan macam panika iki na engki nek nomor 2 wadayus moga-moga kula sampean tak dadi dayus panika amin Allahumma. Nomor 3 warijalatun nisa saya tak bakal masuk surga panika nomor 3 kek malah kek ngoreng bini reng bini kek malah kek malah kek kuah dari segi angguyan kek malah kek dari segi bicara kek malah kek lebih dari segi halia tengkana kek malah kek tak beda semangkin mun selake lancang ngobong si bini porto bun gini banggi laki malaki ajolon mun akan dungang aring laki mun lambah hadirin reng laki ben reng bini nih kapa mana koceng ben suko mak biasa namun koceng ben suko senyari kada napa kan koceng gini banggi makai saban nung ranji sehari bi koceng lambah mun mangkin beni mak pah suko senyari koceng cuman modern nih gua modern kepi modern gini banggi nguncing reng bini borong raya megaya dan ngudoton bisa gaya reng bini jangan masuk nurak kali cek gaya nah apa sih kegaya saya kuah wow bingko siapa sih tak ikut lihat dinar maring kata hidungi kapi bingko gaya jangan masuk nurak kali cek gaya gini banggi cara ngocak ke malake nang rumah tangga mas tenak rijalu kawamun ala nisa reng lake sengatur orang bini malah sebalika mangken nang rumah tangga sebanyakan orang bini sengatur orang lah pah napa cang sebini kakek cak macam kak kau tuh apa cang kok gelu amit gelu kan kok mentai bagi bingko lagi cak macam data kok ongku silake badar yang rempek alat tuh ya lecong ina tak cerita tau mana ki nyorot labu aja lecong tak cerita tau mana Engkau berdua majalah nak nama, ni ketinggal kan ni saja. Jangan ni kalau buat saya kebay kang terbengkang hadirin. Hai kita banggi. Maka dari menikah hadirin cak kayak malake ni binian ni ding, ni binian ye. Cak mentang-mentang polan sambian sebini anak orang soki. Pah mentang-mentang selaki polan anak orang miskin pas sekap binayatur sebini polan sebini anak orang soki pas sebini ngocak kapan bisa laki ibelain pas sebini adek-adek kakek kak madan engkau kak kakek anang siapa kakek engkau tak anang sidul pakar kak engkau itelak setia aja kak abi alak ketelok deku segenderan ben kakek jenemu kakek jereng apa abah macem mula tahu cek laki no anak orang miskin lambak bi kendak ipo kapan cucu lah tak ada mereka kan pahanang judul pakar sebarang iput sebut ambek de masih kok medem salah apa gini banggi tahun letra bukan tradisi Islam yang dipakai mulai zaman Rasulullah tidak ada dua pemimpin hadirin yang jelas pemimpin nikah harus hitung maiki membah laki bini yang kepada berarti rumah tangga panika dua pemimpin tak kira bekal sakinah mawaddah warahmah rumah tangga panika hadirin pakun sebini nang ibaba selake nang iat ya menabalik yang tadi dong ya tak apa-apa oleh juga mungkin tur ngatur tak oleh gini banggi pak badar yang ngabok rempek ya mongkok tak apa-apa pokoknya cibini setuju badar yang rempekan boleh ya mongkok iya bay pokoknya kakek atau orang kan bini geluh badar rempekan boleh ya mongkok larot norot pokoknya lebung anak setuju kaki demi pambung anak melolo sila ke bela kau orang bita kelabuan film mungkin itu orang laki macam dia gini banggi aso ngotan jeneng gaya iya tur sebini cokor rasa ngotan aja tina jong tak cerita toman tina lah saya unceng kok gila din budin sendiri ya gini banggi naik ke setengah situng gula mau dia mak mata mulai narik pada keratu pada cocok kenceng boleh tak cocok kambu mak jangan jenggu lagi ya mak tina ke bayi kau pengen nak foto kok ibu kau kalau dan gula seterakhir semangken dan gula mesen lagi ibu lina boleh senga tore jaga kesatuan persatuan ukhuwah Islamiyah tore gula sampai pekokoh janda atau karan seteretanan pada Islam
membada perpitaan ni atas tor cak noro ke situ hadirin mare tak sajen melebar perpecahan baneka. Serahkan pada orang-orang yang pintar, serahkan pada orang-orang yang atas. Kulaban sampean selaku rakyat di bawah, biarkan aja, kerjakan apa kerjanya hadirin. Tahu saro noro orang atas mak iki. Tak beri ama kila ro noro tak kira beri pesegi aku kulaban sampean mak. Monggo lah kal keng tanda mana iki. Ya mungkin tu kudu ya kinda iki ya bening. Kula jokan yat ni kan ni kala. Lah cara noro hadirin. Ni kamu situng adukung anu jangan pecah banika. Pasti pecah ulama. Aduh bakak kamma kula ban sampean. Lebih bagus sing arek to le ngarek sing nguwantor lah jaling-jelingan ke atas to le nunduk bae mana jeling ke atas keng nyon bae dak kajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Mari cari persamaan, jangan perlebar perbedaan hadirin. Tore sare kesatuan dan persatuan. Tore sare ukhuwah Islam yakin. Tore sare perpecahan perbedaan sebenarnya Islam. Makna Islam panik kuat, kokoh, sengke tak gempang isak rosak bi orang luar Islam. Sekalian naki pasera asaos kiai capan apa saos bilang ngajak amoso dek seteretanan pada Islam mah nikah kelero. Lagi apa lagi? Pasera asaos bila ngajak amoso dak ke kiai dak pada Islam mah hadirin selakar pada situng akidah nikah kelero. Jadi kulaban sampean harus tetap bersatu, ukhuwah Islamiyah kita perkokoh untuk mencapai Islam yang kuat, yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Amin Allahumma. Nyon seporas tak terbatas. Ipa kono doa kita lagi. Oh ngereng doa ada panda bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al bainahuma ulfatan wa qiraran daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa khisama waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa fikum li fa'li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al 'amalana khalisatan liwajhil karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa la tuwallina waliyan siwak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib lana du'ana bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nyon seporas tak terbatas madarki pangki pola dan kesempatan akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونشيد